বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যারা পূর্ববর্তী ভিডিওটি দেখোনি তারা ভিডিওর ডেসক্রিপশন থেকে দেখে নিতে পারো। सवाल, किन सूरतों में कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं? প্রশ্ন, কোন অবস্থায় কাজা ও কাফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়? जवाब, रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखकर। उत्तर, रमज़ान शरीफेर मासे रोज़ा रेखे। एक, ऐसे चीज़ जो ग़िज़ा या दवा या लज़्ज़त के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कसदान खा पी ले। एक, এমন বস্তু যা খাদ্য অথবা ঔষধ কিংবা পুলক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা। 2, কসদান সুহবত করলে। 2, ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করলে। 3, फसद खुलवाए या सुरमा लगाया और फिर यह समझ कर के रोज़ा टूट गया, कसदान खा पी लिया। 3, সিঙ্গা লাগালো অথবা সুরমা লাগালো, তারপরে এটা মনে করলো যে রোজা ভেঙে গেছে, অতঃপর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে। তো ইন सूरतों में কাজা और কাফারা दोनों वाजिब है। তাহলে এ সকল অবস্থায় কাজা ও কাফারা দুটোই वाजिब হবে। सवाल, रमज़ान शरीफ के महीने में अगर किसी का रोज़ा टूट जाए तो फिर उसे खाना पीना जायज़ है या नहीं? প্রশ্ন, রমজান শরীফের মাসে যদি কারো রোজা ভেঙে যায় তাহলে তার পানাহার করা জায়েজ আছে কিনা? जवाब, नहीं, बल्कि उसको लाजिम है कि शाम तक खाने पीने वगैरह से रुका रहे। उत्तर, ना, বরং তার জন্য ওয়াজিব হলো সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা। इसी तरह अगर मुसाफिर दिन में अपने घर आ जाए, এমনি ভাবে যদি মুসাফির ব্যক্তি দিনে নিজের ঘরে এসে যায়, या नाबालिग लड़का बालिग हो जाए অথবা नाबालिग ছেলে बालिग হয়ে যায়, या हायस व नेफास वाली औरत पाक हो जाए অথবা হায়েস ও নেফাসি মহিলা পবিত্র হয়ে যায়, या मजनून तंदुरुस्त हो जाए अथवा पागल सुस्त हो जाए, तो उन लोगों को भी बाकी दिन में शाम तक रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है। তাহলে তাদের জন্য বাকি দিনটিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজাদারদের মতো থাকা ওয়াজিব। सवाल, रमज़ान शरीफ के सिवा और किसी रोज़े की तोड़ने से काफ़ारा वाजिब होता है या नहीं? प्रश्न, रमज़ान शरीफेर रोजा व्यतीत अन्य कोनो रोजा भेंगे फेलले ता काफ़ारा वाजिब है किना? जवाब, काफ़ारा सिर्फ रमज़ान शरीफ के महीने में फरज रोजा तोड़ने से वाजिब होता है। उत्तर, কাফারা শুধুমাত্র পবিত্র রমজান মাসের ফরজ রোজা ভাঙলে ওয়াজিব হয়। रमज़ान शरीफ के सिवा और किसी रोज़े के तोड़ने से, चाहे वह रमज़ान की कज़ा के रोज़े हो, काफ़ारा वाजिब नहीं होता। रमज़ान शरीफ व्यतीत अन्य कोनो रोजा भाঙলে চাই তা রমজানের কাজা রোজাই হোক না কেন কাফারা ওয়াজিব হবে না। रमज़ान शरीफ के अर्थ हल रमज़ान शरीफेर पवित्र रमज़ानेर, महीने में अर्थ हल मासे, ऐसे चीज अर्थ हल एमन जिनिस एमन बस्तु, जो ग़िज़ा अर्थ हल जा खाद्य, दावा अर्थ हल औषध, लाज़त अर्थ हल पुलक सात, इस्तेमाल की जाती है अर्थ हल व्यवहार करा है, कसदान अर्थ हल इच्छाकृत भावे इच्छा करे, खा पी ले अर्थ हल अनाहार करलो,
খাওয়া ও পান করা। সোহবত করলে অর্থ হলো সহবাস করে নেয়। ফসদ খুলওয়াই অর্থ হলো সিঙ্গা লাগায়। সুরমাহ লাগায়া অর্থ হলো সুরমা লাগায়। ইহ সমঝ করকে অর্থ হলো এটা মনে করে যে, এই কথা ভেবে যে। রোজা টুট গায়া অর্থ হলো রোজা ভেঙ্গে গেছে। উসকো লাজিম হায় অর্থ হলো তার ওয়াজিব, তার জন্য আবশ্যক। শাম তক অর্থ হলো সন্ধ্যা পর্যন্ত। খানে পিনে অর্থ হলো খাওয়া দাওয়া, খাওয়া ও পান করা। রুকা রাহে অর্থ হলো বিরত থাকবে। আপনি ঘর আ যায় অর্থ হলো নিজের ঘরে এসে যায়। নাবালেগ অর্থ হলো নাবালেগ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বালেগ অর্থ হলো বালেগ, সাবালক, প্রাপ্ত বয়স্ক। মাজনুন অর্থ হলো পাগল, উন্মাদ। তন্দুরুস্ত অর্থ হলো সুস্থ। রমজান শরীফকে সিওয়া অর্থ হলো পবিত্র রমজান ব্যতীত, রমজান শরীফ ব্যতীত। কিসি রোজে কে অর্থ হলো কোনো রোজা, মানে রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোনো রোজা। তুরনে সে অর্থ হলো ভেঙ্গে ফেললে। সিরিফ রমজান শরীফকে অর্থ হলো শুধুমাত্র রমজান শরীফের, শুধুমাত্র পবিত্র রমজানের। মাহিনে মে অর্থ হলো মাসে। কিসি রোজে কে অর্থ হলো কোনো রোজার। তুরনে সে অর্থ হলো ভেঙ্গে ফেললে, ভাঙলে। ভিডিওতে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং এই ধরনের ইসলামিক ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।